الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur mendahului tausiahnya dengan membaca hamdalah, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya. جعلني الله وإياكم من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الذوق إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang mutir termasuk orang-orang yang diberi Allah bekal ilmu, diberi Allah bekal perasaan, dzauq, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول المولى سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. ومن خرج في سبيل الله بطلب العلم فهو ومن خرج بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Dan siapa orang yang berjalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung fi sabilillah, berjalan di jalannya Allah sampai dia kembali pulang. وأن الله وملائكته وأهل الأرض والسماوات والبحر وما في البحر من إيتان يصلون على معلم الناس. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, semua hewan-hewan yang ada di laut itu mereka memintakan ampunan Allah kepada orang-orang yang mengajari orang kebaikan. الإنسان عندما يحضر هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس التعلم، مجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم، تغشاه الملائكة. Dan orang yang hadir ke majelis zikir, yang hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu dia hakikatnya dinaungi oleh para malaikat. وتنزل علينا وعليكم الرحمات في هذه الساعة والفيوضات من المولى سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan membanjiri daripada anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. لتعم بها هذا المجلس وهذه البلاد كلها ومن حواليها. Dari rahmat tersebut itu faedahnya kembali ke yang ikut di majelis ini dan juga kepada semua masyarakat yang ada di sekitarnya. فلا بد من العلم والعمل والدعوة. Maka orang itu dalam hidup dia harus memiliki 3 hal: ilmu dan amal dan juga dakwah. فكل منا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الداعي هذا يعلم القرآن وهذا يحفظ وهذا يعلم الحديث وهذا يصلح كذا وهذا مهندس وهذا دكتور، كل يؤدي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Semua profesi yang kita kerjakan ini, kata beliau, ada di antara kita mungkin yang profesinya insinyur, ada yang mungkin pekerja, ada yang dokter, ada yang apapun, itu sebetulnya hakikatnya yang disebarkan adalah risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قد لا يدرك الإنسان أنه داعية. قد لا يدرك الإنسان أنه داعية لله سبحانه وتعالى، ويقول فقط هو الإنسان الذي يقف في المسجد أو في المجلس هو الداعية. Jangan dikira seorang dai, orang yang mengajak kepada Allah, itu hanya orang yang diam di masjid atau yang ngajar di masjid atau yang hanya berbicara di depan masyarakat, yang pidato. وأنت داعية حتى في أهل بيتك وفي قبيلتك وفي أسرتك، تعتبر داعية لله سبحانه وتعالى عندما تبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, kita ini bisa menjadi dai walaupun tidak kemana-mana, di rumah saja, di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja kita bisa menjadi dai apabila kita sampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. طيب أن نتعلم ونتعلم أيضا التواضع لله سبحانه وتعالى والتواضع مع معلمينا ومع مشايخنا.
إذن نتعلم ونتعلم التواضع مع مشايخنا. Kemudian beliau juga berpesan kita ini wajib untuk belajar bagaimana rendah hati kepada para guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala khayr Sayyidina Sulaiman alaihi salam khayyaruh bain al-ilm wal mal wal mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang untuk memilih harta atau kerajaan atau ilmu. خيار بين العلم والمال والملك. فما الذي بنختاره نحن لو وجه السؤال لنا؟ وجهنا السؤال. Beliau ketika Nabi Sulaiman ditawari 3 pilihan, ilmu, harta atau kerajaan. Kira-kira kalau yang ditawari kita ini kita milih yang mana? قال يختار مننا الواحد من الملك. عشية وسع الملك. فيملك هذا البلاد كلها. Mungkin di antara kita kalau disuruh milih, kita milih mungkin jadi raja, bisa menguasai seluruh yang ada di negara kita. وصاحب الملك هذا ما يأخذ المال أيضا. Kalau sudah jadi raja, uangnya katut gitu. Uang katut sendiri. بزنس ما يشتغل. كلهم الناس يحبون البزنس. المال هذا. Kalau sudah jadi raja, bisnis pun bisa dikuasai. ولكن سيدنا سليمان عليه السلام أبى يتلقى عن أبيه عن سيدنا داوود، تعلم في مدرسة داوود عليه السلام اختار العلم. Akan tetapi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam karena beliau dididik oleh ayah yang luar biasa Nabi Allah Dawud alaihissalam, beliau memilih ilmu. هكذا الرجال الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فآتاه الله سبحانه وتعالى إنما اختار العلم آتاه الله الملك والمال. Begitulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan bonus harta dan kerajaan, diberikan semua kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. هؤلاء أهل البصائر الذين يرون مثل مشايخهم ما شاء الله. Mereka itu kata beliau orang-orang yang memiliki mata hati, mata batin seperti guru kita kata beliau, seperti Habib Bidin. فنحن وإياكم أحيانا لا نرى حتى بالنظارة هذه أبو العرسة هذه نطرحها لا نراها لأنه هنا البصيرة تعبانة ما ترى شيء. Kata beliau kalau kita ini kadang-kadang pakai kacamata aja nggak kelihatan. Kita ini kalau pakai kacamata nggak kelihatan. Kenapa? Yang salah bukan matanya, mata batinnya yang gelap, mata batinnya yang tidak bisa melihat. وتعلموا الناس حتى سيدنا مالك عليه السلام عندما جاء إليه هارون الرشيد يتعلم ويأخذ عنه. Ketika Imam Malik bin Anas didatangi oleh Raja Harun al-Rashid, yang mana beliau ingin belajar kepada beliau. وجه له رسالة قال له إني سأحضر ويجب عليك أن تحضر إلى مجلسنا، إلى مجلس الحكم لتعلمنا إحنا في مجلس قصر هارون الرشيد. Ketika utusannya raja ini datang kepada Imam Malik, diminta beliau untuk mengajar di kerajaan. Imam, kamu dipanggil oleh raja supaya ngajar di kerajaan sana. Maka dijawab oleh Imam Malik, ilmu itu tidak diundang, bukan saya yang disuruh ke sana. Kalau mau belajar ya rajanya suruh ke sini. لو جلست أنا وأنت في بيوتنا ما بين العلم معك لازم تذهب أنت إلى الشيخ. Kata beliau, kalau kita hanya duduk di rumah dan berharap menjadi orang yang dekat dengan Allah, tidak akan bisa tanpa mendatangi seorang syekh. يحصل ذلك السند والاتصال. Supaya dengan kita hadir di depan seorang guru, kita ini dapat sanadnya, bersambung dengan guru tersebut. لا يمكن أن تحصل عليه من الواتساب ولا من اليوتيوب يقول لك
Nggak mungkin kita bisa dapat sanad atau bersambung dengan guru kalau hanya lewat WhatsApp, lewat YouTube, mengikuti majelis rotib harinya lewat YouTube. Nggak dapat apa-apa kata beliau. وأنت بتقول من؟ قالوا لك شيخ من؟ بتقول يوتيوب؟ Nanti ketika kamu ditanya gurumu siapa, sanadmu dari mana? Apakah kamu mau menjawab dari YouTube? Nah, gitu. فأرسل إليه سيدنا مالك رسالة قال له يا هارون إذا حضرت فلا تأتي متأخر. Maka oleh Imam Malik tadi Raja Harun itu dikasih surat yang mana isi suratnya, wahai Harun, kalau kamu datang jangan terlambat. بالفعل هارون الرشيد رضي الله عنه تأخر في المجيء. Maka ketika itu menerima surat tadi, Raja Harun tadi تأخر sengaja datangnya terlambat. عندما دخل مجلس سيدنا مالك وجد المجلس مليان هكذا مليان يحضر درس سيدنا مالك بن أنس. Kemudian karena sudah dipeseni oleh Imam Malik kalau datang nggak boleh terlambat, kok tambah jalan terlambat. Begitu datang ternyata majelisnya sudah penuh dengan para santri. فجلس في الأخير فالجنود حقه هارون أتوا له بكرسي لأنه جلس في الأرض هكذا ما يشوف الشيخ حقه مالك بعيد وبعيد هكذا. Maka ketika datang karena sudah penuh, raja tadi duduk di belakang. Nah, kalau duduk di belakang kata tentaranya ini pengawalnya nggak kelihatan, maka pengawalnya bawakan kursi untuk raja tersebut. فجلس على ذلك الكرسي ورآه سيدنا مالك فقال للشباب المريدين حقه اقرأ. قال يا شيخ نقرأ درسنا؟ نبدأ. قال ليش درسنا؟ يقول لهم سيدنا مالك ما درسنا، قال درسنا في الفقه هكذا درس معين. قال لا، اليوم عندنا درس جديد اسمه التواضع. Maka ketika dilihat oleh Imam Malik, raja tadi datang dengan duduk di atas kursi karena dia duduk di belakang nggak bisa melihat gurunya. Ketika disuruh memulai pelajaran, santri-santrinya tanya, ini kita mulainya dari mana? Apakah seperti biasanya ngaji fikih kayak biasanya atau ngaji apa? Kata beliau enggak, kita sekarang hari ini ada pelajaran baru, enggak ngaji kita. Kita punya pelajaran namanya tawadhu. فعرف هارون أن المقصود هو اللي فوق الكرسي هكذا فجلس من فوق الكرسي إلى الأعلى. Maka Raja Harun tadi sudah paham bahwa yang dimaksud disuruh tawadhu itu dia. Maka langsung dia turun dari kursinya dan duduk lesehan bersama dengan para jamaah yang lain. هكذا كانوا حتى الحكام يحضرون في مجالس العلم ويستشيرون أهل العلم. وهكذا سارت الأمم وتسير أممكم إن شاء الله في طريق الصواب إن شاء الله. Begitulah mereka itu dididik dengan rendah hati. Para hakim-hakimnya, para ulamanya, semua para ahli ibadahnya, para da'inya, mereka semua dididik dengan cara yang tawadhu, rendah hati, sehingga insya Allah dengan cara ini mereka akan sampai di jalan yang benar. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني مجلسنا هذا إن شاء الله مجلس علم. Mudah-mudahan kata beliau Allah menjadikan majelis kita ini termasuk majelis yang ilmu, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. نحظى به كلنا إن شاء الله ونسعد به في الدارين إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini sampai bukan hanya di dunia, sampai di akhirat insyaallah. نحن وأهلنا وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. Dengan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونتبع بسيد الرسول. Dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا محمد وكافة الأنبياء والمرسلين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. ويحصل اجتماع لا نتفرق بعده أبدا. Mudah-mudahan perkumpulan ini tidak akan terpisahkan sampai hari akhir. نسعد كلنا إن شاء الله. Mudah-mudahan semua diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ونسأله لنا ولكم إن شاء الله الفتوح والمنوح إن شاء الله. Mudah-mudahan semua dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah dan diberikan anugerah-anugerah oleh Allah Subhanahu wa والمرض من taala. الله سبحانه وتعالى. Amin. وأن الله يصلح أحوال المسلمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin ويفرع المسلمين. dan memberikan kemudahan bagi seluruh urusan kaum muslimin. ويكشف كروب المسلمين إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua kesusahan-kesusahan daripada kaum muslimin مشارق الأرض ومغاربها. di semua penjuru dunia dari timur sampai barat. Amin. ويصلح الحال إلى أحسن حال إن شاء الله. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi lebih baik setiap saatnya. ويعطينا ما أتمناه وما رأيناه وفوق ذلك إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apapun yang kita inginkan dan lebih daripada apa yang kita inginkan. فأدبنا وتواضعنا مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده الصالحين إن شاء الله. Dengan adabnya kita dengan para ulama, para masyayikh, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita. نسأله أن يجعلنا من يحسن الظن فيه سبحانه وتعالى وفي عباده. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang diberi oleh Allah husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يقومون بخدمته سبحانه وتعالى وخدمة عباده. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berkhidmat kepada Allah dan khidmat kepada hamba-hambanya Allah. ويصلح أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم وزوجاتنا وزوجاتكم ويصلح الأمة كلها إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan anak-anak kita, Allah perbaiki keadaan istri kita, Allah perbaiki keadaan semua umat Nabi Muhammad SAW. ويجعل بيوتنا إن شاء الله كلها عامرة بكتاب الله بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وكافة الأذكار. Mudah-mudahan rumah-rumah kita dijadikan oleh Allah rumah-rumah yang makmur dengan bacaan Al-Quran, rumah-rumah yang makmur dengan bacaan zikir. اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين Amin. وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ini mau dimintakan oleh Habib Bidin ijazah Ratibul Haddad sama ijazahnya Maulid Simtul Duror. Nanti kalau Habibnya bilang ajastukum jenengan terima qabilna ijazah gitu jawabnya gitu. Sama-sama nanti dijawab qabil itu atau qabilna ijazah. Terserah. Qabilna ijazah. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى صحة الإجازة لنا إن شاء الله فنجزكم إن شاء الله في قراءة قراءة سلسلة الإمام الحداد، كتب الإمام الحداد وفي أوراد الإمام الحداد وراتب الحداد وفي ديوان الحداد كما يجازنا نحن المنصب محمد بن حسن الحداد. وأيضا نجزكم في قراءة وحفظ صوت الدرر كما يجازنا نحن المنصب علي بن محمد الحبشي فأيزناكم في ذلك. Beliau tadi memberikan ijazah kitab-kitabnya Imam Haddad, wirid-wiridnya Imam Haddad, wabil khusus Ratibul Haddad yang beliau dapatkan dari Munsib Al-Habib Hasan Al-Haddad yang tinggal di Hawi Tarim. Kemudian ijazah juga membaca dan menghafalkan yang masih kuat menghafalkan Simtud Duror yang beliau terima dari Al-Munsib Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, cucunya langsung pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewon Hadramut Yaman. Sama ini ada permintaan juga Al-Habib Bidin Talbis Habib Imamah, mudah-mudahan bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad.